சின்னக்கானால் ஊராட்சியில் 4 தலைமுறைகளாக வசித்து வரும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் அடிப்படை வேலைகளை கூட அதிகாரிகள் மறுப்பதாக கூறி ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. வரும் நாட்களில் போராட்டம் நடத்தவும் தீர்மானம். சின்னக்கானலில் ஏராளமான குடும்பங்கள் பல ஆண்டுகளாக தங்கியுள்ள போதும் அடிப்படை வசதிகள் கிடைப்பதில் ஏராளமான தடைகள் உள்ளன. கட்டுமான வேலைகளுக்கு வருவாய்த்துறையின் NOC கிடைக்காததால் லைஃப் திட்டத்தில் கூட வீடுகள் கட்ட முடியாத நிலை உள்ளது. அதேபோல மின்சார இணைப்பு கிடைக்க வேண்டுமென்றால் வருவாய்த்துறையின் அனுமதி കട്ടായമാക്കപ്പെട്ടുള്ളതും അത് പലർക്കും கிடைப்பதில்லை என்றும் പഞ്ചായത്ത് ആட்சிക്കുഴு தெரிவித்துள்ளது. ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ലൈൻസിന്റെ വീടുകളേ ഉള്ളൂ. അവിടുത്തെ അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കുടിലെന്ന് പറയുന്ന അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ലൈഫ് മുഖാന നമ്മൾ വീടുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് NOC കിട്ടുകയോ അതിന് മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവരുടെ ഏകാധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്നക്കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂറിസം മേഖലയാണ്. ടൂറിസത്തിൽ നമുക്ക് ടെന്റ് ക്യാമ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും തടയിടുകയാണ്. சுற்றுலாத்துறையை நம்பியுள்ளவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இது பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குடிசை போன்ற தற்காலிக வசதிகள் அமைப்பதற்கூட வருவாய்த்துறை அனுமதி கொடுப்பதில்லை என்று புகார் எழுந்துள்ளது. இதன் பலனாக ஹோம் ஸ்டே, சாகசிக சுற்றுலா திட்டங்கள் உட்பட ஏராளமான சுற்றுலா திட்டங்கள் தொடங்குவதற்கு முடியாத நிலை உள்ளது. ഈ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ ഒരു റിസോർട്ടോ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങോ ഒരു വികസനവും വരാൻ പാടില്ല. റോഡ് വന്നാൽ റോഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തുക, വീട് വന്നാൽ വീടിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക. അപ്പം ഇങ്ങനത്തുള്ള രീതിയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകളുടെ സർക്കാരിൽ കേസ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന വികസനങ്ങൾ തടയുന്ന ഈ സംഘടനകളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടനകൾക്ക് എതിരായും ഈ സർക്കാരിനെതിരായും പ്രസിഡൻറ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ഇവിടെയുള്ള സർവ്വ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ഒരു സമരത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. மட்டுமல்லாது சில சுற்றுச்சூழல் சங்கங்கள் தலையிட்டு முத்தம்மா காலனி உட்பட உள்ள சில பகுதிகளில் பட்டயங்கள் ரத்து செய்ய முயற்சிகள் நடப்பதாக புகார் கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது. அதே நேரம் வனத்துறை இப்பகுதி மக்களை குடியிறக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாகவும் பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தனர். ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ IP-യിലേക്ക് പരാതി പറഞ്ഞ് പാലക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി കോടതിയിൽ പോയി പൈസ സമർപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീട് ഒളിപ്പിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ വീടും സ്ഥലമും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ 60 കൊല്ലം പണിതിട്ട് ഈ പൈസ തന്നെ പോയി കോടതിയിൽ പോയി മേടിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കമ്പനിക്കാരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഇടയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തകുന്ന തീരുമാനം വേണം. പിന്നെ അതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിച്ചവർ തന്നെ അവർ കയ്യിലുള്ള പൈസ വെച്ച് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് കൂടെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ല അവർ പോയി. இந்த நிலையில் பொதுமக்களின் வாழ்க்கை உரிமைகளை பாதுகாக்க கடுமையான போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அரசியல் கட்சிகளுடன் வியாபாரி சங்கங்களும் ட்ரேட் யூனியன்களும் பொதுமக்களும் போராட்டத்தில் பங்கெடுப்பார்கள் என்றும் தலைவர்கள் தெரிவித்தனர். பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அரசும் சம்பந்தப்பட்ட அரசு துறைகளுக்கு முன்னறிவிப்பு கொடுக்கும் விதத்தில் போராட்டங்கள் தொடங்கப்படும் என்றும் பஞ்சாயத்து ஆட்சிக்குழு தெரிவித்துள்ளது. பஞ்சாயத்து தலைவர் நிஷா சாபு தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் துணைத் தலைவர் அந்தோணி ராஜு, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் வேல்மணி போன்றவர்கள் உரையாற்றினர். ஏராளமான அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளும் வியாபாரி சங்கங்களும் ட்ரேட் யூனியன் தலைவர்களும் பங்கெடுத்தனர். நியூஸ் பியூரோ, ராஜகுமாரி.